हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। फरवरी का महीना स्टार्ट होने जा रहा है। उस दौरान कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं करियर और रिलेशनशिप के लिए। तो इन सब कार्ड्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आने वाला महीना जो है वो इन दोनों हवालों से कैसा रहने वाला है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें टैरो सीखने और एस्ट्रोलॉजी सीखने के हवाले से कोर्सेज़ के बारे में बात की थी। तो वो कोर्सेज़ जो हैं वो 4 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप में से वो सब लोग जो कि ये सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स हासिल करने के लिए। मैं आपको कंप्लीट कोर्स की आउटलाइंस भेज दूँगी। ये दोनों अलग-अलग कोर्सेज़ हैं। अगर आप डे 1 से ज्वाइन करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, और अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर करना चाहें तो आउटलाइन से देख के आप उस महीने में भी ज्वाइन इन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैंसर, सन, मून, असेंडेंट लोगों के लिए। फरवरी के महीने में किसी ने ना आपको अप्रोच किया है, आपको मोहब्बत का इजहार किया है। प्रपोज़ल तो भी हो सकता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन बहरहाल बड़ा एक क्लियर किस्म का कि इंडिकेशन है जो कि उन्होंने आपको दी है पिछले कुछ अरसे में। ये बात जो है ये तकरीबन पिछले साल की भी हो सकती है या फिर दिसंबर की भी हो सकती है। तो आप जो है अब वो इंतज़ार में हैं, शायद आपने अभी तक कोई उनको जवाब नहीं दिया है, और आप जो है वो जवाब देने के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कॉन्टीन्यूसली आप अपने माइंड के अंदर हैं, कॉन्टीन्यूसली आप सोच रहे हैं कि ये क्या जवाब होना चाहिए, क्या बात कहनी चाहिए, किस तरह से कहनी चाहिए। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि पास में जो भी कुछ हुआ है वो आपको हॉन्ट कर रहा है। यू आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दोज पास्ट मोमेंट्स जो कि किसी और के साथ थे। शायद इस पर्सन का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, और लेकिन चूँकि आपके ऊपर वो गुजरे हुए हैं तो अब आप जो है वो खौफ का शिकार हैं, या शायद अभी तक आप उस हार्ट ब्रेक से निकल नहीं पाए हैं। यही वजह है कि आप यहाँ पे येस नो कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हैं। तो पहली बात तो ये कि अपने खौफ के ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है, अच्छा यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप की बातें हो सकती हैं। या तो ये बात हो सकती है कि ये पर्सन जो है आपको लगता है इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ये मुझे इतना अच्छा कैसे कोई मिल सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि एज गैप जो है वो आप लोगों के दरमियान में मौजूद है, और अगर एज गैप नहीं भी है तो इस पर्सन का बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा यूथफुल है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जैसे ये भी एक खौफ होता है कि इनसिक्योरिटी सी रहती है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ जो है ये परमानेंट होगी भी या नहीं। बीइंग अ कैंसर पर्सन आपकी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ बात रोमांस तक ना रहे। ये अगर तो रिलेशनशिप है तो फिर वो सीरियस रिलेशनशिप होना चाहिए, कमिटेड रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन ये बात कैसे कही जाए और कब कही जाए, ये वो बातें हैं जिनके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक में बस 3 ऑफ सोर्ड्स है, डेथ का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और उसके बाद आगे भी बड़े खूबसूरत कार्ड हैं, लवर्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ये चीज़ हमें ये बता रही है कि ये महीना जो है फरवरी या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मार्च का कुछ टाइम पीरियड होगा, लेकिन आप इस चीज़ से रिकवर कर जाएंगे। एक तो जो पास में होने वाला ट्रॉमा है आप उससे रिकवर कर जाएंगे। इस पर्सन के बारे में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं आप उससे रिकवर कर जाएंगे। बेहतर ये होगा कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर चीज़ों को होल्ड करने की बजाय आप कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, वो सब चीज़ें जो कि प्रॉब्लमेटिक है उनको डिस्कस करें। वैसे तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आप ये बात एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, और आप ये भी कहना चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, वो एक कमिटमेंट होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर ऐसे हो जाएंगी, और आपको जो डर हैं, खौफ हैं, उसके हवाले से वो सब मामला जो हैं वो आपके सेटल हो जाएंगे।
اچھا، اس میں ایڈوائس کا کارڈ پہلا جو ہے وہ ہے یو آر گڈ انف. یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کینسر لوگ جو ہیں وہ انسیکیورٹی کا شکار ہیں. مے بی اٹس اباؤٹ یور لکس, مے بی اٹس اباؤٹ یور ایج. تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یو آر گڈ انف. آپ یہ مت سوچیں کہ یہ پرسن میری طرف کیسے آ سکتا ہے, ایسا مت سوچیں. آپ بہت اچھے ہیں, آپ اپنے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹو اوپینین جو ہے وہ نہ بنائیں. دوسری بات ہے ایڈجسٹمنٹس آر ریکوائرڈ. اچھا, یہ ایڈجسٹمنٹس جو ہیں یہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے آپ دوسرے پرسن کو بتائیں کہ جی میرا لائف سٹائل یہ ہے, سو آپ کو اس کے حساب سے کچھ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. آپ کو نئے ریلیشن شپ میں جانے کے لیے اپنی پرانی زندگی کے اندر کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی. سو کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑیں گی. لیٹ سے آپ لوگوں کا سونے جاگنے کا حساب ڈفرینٹ ہے, مصروفیات کا ٹائم ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ملنے کے لیے, بات کرنے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی. سو اس طرح کی چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ ہم کہتے ہیں جو چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے, اٹس نتھنگ بگر. تو جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ہو جائے گا اور یہ بہت خوبصورتی سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر جب کہ فیبری سٹارٹ ہو رہا ہے, کریئر کے کچھ معاملات پر بھی آپ بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ورک پلیس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ آپ کے اگینسٹ ہیں, اور چیزیں جو ہیں وہ یا انوائرمنٹ آپ کے اگینسٹ ہے, یا لوگ آپ کی سپورٹ میں نہیں ہیں. لیکن ساتھ ہی یہاں پہ ایک کارڈ جو ہے وومن ہولڈنگ اے ہارٹ ہے. کوئی اور واٹر سائن ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. یہاں پر بھی جو پرسن ہے کارڈز کے اندر بھی جو کہ موجود ہے وہ کوئی فیمنن انرجی ہے, اور یہ پرسن نہ صرف آپ کے لیے سپورٹیو ہو سکتا ہے, کیئرنگ ہو سکتا ہے, بلکہ آپ کو گائیڈ لائنز بھی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ پرسن جو ہے یہ کوئی آپ کے لیے مدر فگر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ میرڈ پرسن ہیں تو یہ آپ کی وائف یعنی کہ آپ کے بچوں کی مدر ہو سکتی ہے, جو کہ آپ کو بہتر انداز میں گائیڈ کرے, جو کہ آپ کو یہ بتائے. بیسیکلی ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سچ میں ایگزسٹ کر رہی ہوں. چونکہ یہاں پہ 9 آف سورڈز ہے تو یہ انٹرنل فیئر کو بتاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ میرے اگینسٹ ہے اور یہ حالات میرے اگینسٹ ہیں. اور یہ پرسن جو ہے وومن ہولڈنگ اے ہارٹ, یہ ایک ویسا پرسن ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو کلیئرلی چیزیں دیکھنے میں ہیلپ فل ثابت ہو. بے شک آپ بہت زیادہ لاجک پہ چلنے والے یہاں پہ ابھی اس مومنٹ کے اندر جب کہ میں یہ ریڈنگ کر رہی ہوں, تو چونکہ کنگ آف سورڈز کا کارڈ ہے تو بہت زیادہ لاجک, لا اور رولز کو فالو کرنے والے ہیں. لیکن بہت ساری دفعہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو مائنڈ سیٹ بھی بنا لیتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں بھی یہ پرسن آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. نئی اپرچونٹیز بہرحال آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کے اوپر نئی اپرچونٹی ایگزسٹ کر رہی ہے جس کو آپ ایکسیپٹ کرنے پہ ہچکچا رہے ہیں. اس کو ایکسیپٹ کر لیں. آپ کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, کوئی نیا پروجیکٹ کرنا ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. ہاسٹیلٹیز کو اگنور کر دیں, ٹھیک ہے. آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ تھنگ فار یو. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ کینسر لوگوں کے لیے تھی, سن, مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.